औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अकीम नासिर। दोस्तों, आज का नुस्खा जो है ये ऐसे कमज़ोर मर्दों के लिए है, मर्द हज़रात जो कि मर्दाना तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं, उनके लिए तिला बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान है, सिंपल सा तरीका है, आप खुद बना सकते हैं। ऐसे अफराद जिनका उज़्व तनासल कमज़ोर हो गया है या पतला हो गया है या टेढ़ा हो गया है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आसान है। ये तिला आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से उज़्व तनासल जो है इसकी मोटाई भी पैदा होगी और इसका साइज बढ़ जाएगा और इंतशार भी पूरा होगा। तो नाज़रीन, ये मसला उज़्व तनासल के साथ क्यों हो जाता है, उज़्व तनासल क्यों पतला हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है या सूख जाता है, साइज इसका जो है वो रुक जाता है या इंतशार इसका ख़त्म हो जाता है, तो ये क्यों होता है? मर्द हज़रात तो इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। चूँकि मुश्तजनी की वजह से जलक, अगलामबाजी, अमृत पसंदी या मतलब कि गैर औरतों से मिलना, कसरत जमा की वजह से, तो ये इन चीज़ों की वजह से जो है ये उज़्व तनासल में खराबियाँ पैदा हो जाती हैं, नकास पैदा हो जाते हैं। इससे फिर क्या होता है, जो मर्द होते हैं उनका उज़्व तनासल जो है ये कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर उज़्व तनासल का सत्यानाश कर लेते हैं। उज़्व तनासल जो है रगड़ रगड़ कर इसको पतला कर लेते हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, उज़्व तनासल या तो टेढ़ा हो जाता है, दाएं बाएं टेढ़ा हो जाता है या ऊपर नीचे टेढ़ा हो जाता है। उसके अलावा इसका जो साइज़ होता है ये छोटा हो जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। मुश्तजनी की वजह से इसकी जो ग्रोथ हो रही होती है ये रुक जाती है और इसकी वजह से जो इसकी हड्डी होती है ये कमज़ोर हो जाती हैं। उज़्व तनासल के पट्टे जो है ये रुक जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उज़्व तनासल की ग्रोथ जो है ये नहीं हो पाती। और जब बच्चा नौजवानी में कदम रख रहा होता है, बच्चा नौजवान हो होता है, उसके हर अज़ा जो है वो ग्रोथ कर रहा होता है। इसी तरह उज़्व तनासल भी ग्रोथ में होता है। तो उस वक्त जब बच्चा जो है ये मुश्तजनी की तरफ माइल हो जाता है, मुश्तजनी करता है या अगलामबाजी करता है या मतलब कि गलत सोसाइटी की वजह से जो है उस तनासल के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ करता है, तो फिर क्या होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसकी जो रगें होती हैं, उसके जो पट्टे होते हैं ये रुक जाते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज जो है ये छोटा रह जाता है और इसकी जो मोटाई होती है ये पतली रह जाती है। इसके साथ साथ जो है मादा मनविया भी तबाह हो जाता है, ये भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, जरियान एहतलाम का मसला पैदा हो जाता है, इंतशार ख़त्म हो जाता है, औरत के साथ मिलने के काबिल नहीं रहता बंदा। ये उसका जो है ये उज़्व तनासल की रगों को ताकत देता है। उसके अलावा पट्टे जो है ये कमज़ोर हो जाते हैं, इनको ताकत देता है, उज़्व खास को मोटा करता है और इसके साइज को जो है वो बढ़ाता है। जो रगे अगलामबाजी, मुश्तजनी की वजह से या अमृत पसंदी की वजह से या कसरत जमात की वजह से जो रगें मुर्दा हो जाती हैं, जो पट्टे रुक जाते हैं, उनको ये जो है हरकत देता है, उन पट्टों को ये चालू करता है, उन रगों को उन रगों में जो है दौरान खून को तेज़ करता है, जिसकी वजह से वो रगें जो है वो अपने रूटीन पे आ जाती हैं। उस तनासल में जो है खून का दौरानिया है ये बढ़ता है, जिसकी वजह से इसकी मोटाई भी बढ़ जाती है, इसका साइज भी बढ़ जाता है। उस तनासल का टेढ़ापन ख़त्म करके लंबे अरसे तक जो है वो कुव्वत बख्शता है। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है ये जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला तिला है, लगाने वाला नुस्खा है, बहुत ही कामयाब नुस्खा है। जो दोस्त, जो भाई मुश्तजनी गलत कारी की वजह से जो है जिनके उज़्व तनासल की रगें कमज़ोर हो गई हैं, उनकी रगों को जो है ये ताकत देता है और उनकी रगें जो है ये सही तरीके से जो है हरकत में आ जाती हैं, जिसकी वजह से उज़्व तनासल का साइज जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है और इसकी मोटाई जो है ये बढ़ जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि एक जो नामर्द है, जो औरत पे काबिल नहीं रह सकता, औरत से हम मिस्त्री के काबिल नहीं है, वो चाहे शादीशुदा है चाहे कुंवारा है, वो ये तिला बनाकर लाजमी इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से जो है उज़्व तनासल का साइज भी बढ़ जाएगा, मोटाई भी बढ़ेगी और औरत पे कादर भी हो जाएगा, औरत से या मिस्त्री के लायक भी हो जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि एक मर्द को ये मर्द बनाने वाला नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त है। खाने के लिए भी आप नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के लिए नुस्खे जो है हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो आपको मर्दाना टाइमे के लिए खाने के नुस्खे, जरासीमों के पैदा अफजाइश के नुस्खे,
زنانہ مردانہ امراض کے نسخے، بچوں کے امراض کے نسخے، ہر مرض کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے. آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمارے چینل کو وزٹ ضرور کریں. تو میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے نئے دوست ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں، اور ساتھ میں زیادہ کر کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار آپ کی نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی. اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے. تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں. نسخے کے ذرا نوٹ کر لیں. آپ نے کیا کرنا ہے، بیل بہوٹی آپ لینی ہے 3 تولے، اور روغن زیتون یہ آپ لینا ہے 7 تولے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، روغن زیتون میں آپ نے یہ بیل بوٹی کو جلانا ہے. آگ پہ رکھ کے کسی مطلب برتن میں ڈال کے تیل کو، اس میں آپ نے بیل بوٹی ڈالنا ہے تو یہ جل جائیں گی. تو آپ نے جب یہ جل جائے اس وقت آپ نے اتار کر یہ تیل جو ہے اس کو آپ نے چھان کر محفوظ کر لینا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اور بھی تیل لینے ہیں. اور کون کون سے تیل لینے ہیں، روغن زیتون لینا ہے، روغن لونگ لینا ہے، روغن مچھلی اور روغن پستہ یہ آپ لینے ہیں 5 تولے. روغن جمال بوٹا یہ آپ لینے ہیں 20 قطرے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سارے روغنیات آپ نے مکس کر لینے ہیں، اور اس میں آپ نے جو پہلے تیل بنایا ہے، جو بیل بوٹی اور زیتون والا تیل بنایا ہے، یہ بھی آپ نے اس میں مکس کر لینا ہے. سارے تیلوں کو آپ نے مکس کر کے ایک ڈراپر جو ہے بنا لینا ہے. ڈراپر میں آپ نے جو ہے یہ بھر کر محفوظ کر کے رکھ لینے ہیں. اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، صرف رات کو 3 سے 5 قطرے آپ نے رات کو اس تناسر پر لگانا ہے. اچھی طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر ہلکی سی پٹی یا کوئی ہلکا سا نارمل کپڑا آپ نے لپیٹ دینا ہے اور سو جانا ہے. صبح اٹھ کر آپ نے نیم گرم پانی سے دھونا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے روغن چمبیلی جو ہے یہ ہلکا سا مساج کر لینا ہے. ہلکا سا یہ روغن چمبیلی جو ہے یہ آپ نے لگا لینا ہے صبح اٹھ کر. انشاءاللہ اس کے استعمال سے جو ہے آپ کے جو تناسر کی جو رگیں ہیں جو کمزور ہو گئی ہیں، جو پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، رک گئے ہیں، وہ انشاءاللہ چل جائیں گے. رگیں جو ہیں یہ بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیں گی، اس تناسر کی موٹائی ہو جائے گی، اور اس کا سیل بڑھ جائے گا، انتشار پیدا ہوگا، قوت پیدا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کھانے والے نسخہ بھی استعمال کرنا ہے. کھانے کے نسخہ جو ہے یہ آپ ہمارے چینل کے وزٹ کریں گے تو اس میں آپ کو جو ہے ٹائمنگ بڑھانے کے جو ہے وہ نسخے آپ کو مل جائیں گے. ان میں سے جو بھی نسخہ آپ کو اچھا لگے وہ آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. بہت زبردست طلا کا نسخہ ہے، بنا کے استعمال کریں گے. ساتھ میں آپ نے کھانے کا نسخہ استعمال کرنا ہے، ساتھ آپ نے یہ طلا استعمال کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ عورت سے مستری کے قابل ہو جائیں گے. اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے لا